cái này như này luôn mình làm vào đi đồ chỉ lúc background mà sa thun đi background mà lúc sa thun này là ở đây như này luôn share một cái gì mà đấy luôn như này rồi cho cũng mà sa thun mà đi là này sa này thì như này luôn cũng bên này tụi đi chính trị à nó rồi như rồi cho bên mà phần này hay cũng cũng mà xây ở nó là đi bộ đi về về nó tụi nguyên bộ đi ấy lúc bộ thì lúc bộ giá vì solution ấy đi bộ control chain này copy qua lại phải control chain này copy qua chân rồi đấy ở đây bộ thì để mà sort thôi đấy copy qua luôn giá vậy cái ấy lúc sort lúc copy qua chân rồi là ấy mà cái thao bị đó nó mà cái thao bị đó lấy cái số layer của như lúc đấy thì mà copy qua luôn giá vậy thì mà copy rồi đi mà cái nó sát thêm về anh nghĩ lấy bộ test hoặc là test ra đi anh là vì rồi em title của you vào đấy original title của you video thì mà cái nó học you vào đấy thì mà size you vào đấy thì mà color you vào đấy color đây mà tham đấy rồi phong này size về you mà nó rồi phong vào đây cái nó thì mà nhà đông này thì mà họ đi vào nhưng mà mà đông này cố đi về you đấy nó rồi hay điều mà như vậy ground bộ mà khi mà xả đi bộ thì mà chỉ lại vào đấy ok em mới thấy bộ luôn tiếp vào này rồi lúc sau đấy xây cái mà nó em mới thấy bộ luôn cái này ok rồi ấy lúc sau đấy vì rồi gì nó đi ra đi mà được cái lúa đến nhà lấy của nó control tí này ấy lúc sau đấy vì rồi control tí này lại rồi ấy transform đi bỏ làm control tí area lấy transform đi bỏ ấy transform đi bỏ lại rồi thì mà nếu ở đến nhà lấy của mà sao sửa rồi nếu ở đây sao sửa vì ấy sao lấy của nó nhà lấy cha nếu đồ như nàyတိုင်းđặt cụ tí thì mà sao nó nếu đồ như nàyတိုင်းđặt cụ tí thì mà sao thế lại phải đấy sao thế lại được ok đi đồ sao đấy thế vì rồi điတက်lìa đi mà cũng thua cụ phi vì rồi điတက်lìa đi mà chế điတက်lìa của đi mà cũng thua cụ phi rồi chế đi phi lại đi đồ selection này muốn đâu này ấy selection muốn vì rồi ở mà chỉတက်lìa rồi đấy cụ ở đây lại bảoတက်lìa rồi ở đây vì rồi sẽ ye cũng thua ye ai ye quên này rồi chả bảo sẽ cũng thua ai quên này chúng rồi đấy select select mà chỉ là emboss của này rồi mà emboss ye area của tháp bỏ vào selection này của cái selection của đi bỏ lại cái solution nó selection bỏ lại cái keyboard và cái keyboard này bị đó trở lại vào cái keyboard này bị đó trở lại vào okအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဒီ selection တွေပြန်ဖြတ်ဖို့ control D နေလိုက်ပါတယ်ပေါ်တက်လျာကိုမျိုးလုံးပိတ်ရှင်းလို့ဆိုလဲဒီမှာတခါလဲချက်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုလေးရသွားပြီဒီမှာလေးနော်အဲ့လိုရပြီဆိုရင်ဟောဒီအလေးကိုပြန်ဖော်ဖို့ရင်အတွက်ဒီမှာ layer style နော် layer style ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ bevel emboss ကိုယူလိုက်ပါတယ်နော် bevel emboss ကိုယူလိုက်ပါဟော bevel emboss ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဒီပုံစံလေးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့လိုအပ်တဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းလေးလည်းကောင်းတယ်ဒီတိုင်းလေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဖြူအောင်လေးတွေဟုတ်မယ်ဒီနော်ကြည့်အောင်ခဏလေးနော်ချက်လိုက်မယ်နော်โอเคလူလေးချက်ပြတယ်ဒီပဲနော် area style bevel emboss ဘာပဲ export ရပြီဆိုဒီမှာဒီတိုင်းပေါ်လာအဲ့တော့ဒီမှာအဖြူရောင်လေးတွေပါအဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးဟောဒီနော် highlight မှုကအဖြူရောင်လေးတွေပါနော်အနက်ရောင်လေးဒီဘက်ကအနက်ရောင်လေးဒီဘက်ကအနက်ရောင်လေးတွေ share မှုကအနက်ရောင်လေးပါနော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီဖြူရောင်လေးတွေအနက်ရောင်လေးပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ
နေအောင်ပြောမယ်ဆိုဒီနေအောင်ကိုနေဖြူအောင်ပြောမယ်ဆိုဥမာဖြူအောင်ကိုတော့တောင်းလိုက်မယ်ဖြူအောင်ကိုဖြူတိုင်းဘလူးချင်းတော့ဒီတိုင်းဟောအမေနော်မတိမတာဖြူအောင်လေးဟောโอเคမတိမတာဖြူအောင်လေးတောင်းလိုက်တယ်ပေးရှင်းကြပေးအောင်ဖြူအောင်လေးပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင် draw share တို့ကိုယူပါတယ်ဟော draw share တို့မှာလည်းဒီမှာဖြူအောင်ကြီးရိုင်းတောင်းနေလုံးနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးဖြူအောင်လေးကိုရှုပ်ပြလိုက်ပါနော်ဒီမှာ draw share တို့ရဲ့draw share တို့ရဲ့အရေးလေးတွေပါနော် site ကတော့ဝါပါတယ်ပုံစံနော်ဒီ site ကဝါတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ site ကိုတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ပဲလေးပဲထားပြလိုက်မယ်မသိမသာလေးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေးထားပြီးဆိုရင်ကြည့်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီပုံစံလေးမကြိုက်ရင်ဆိုရင်ဟောမှာပြောင်းလို့ရတယ်မကြည့်ဒီမှာဒီဒုတိယအကြောင်းဒုတိယအခွက်လေးဟောတွေ့ရမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားလိမ့်မယ်ပို့ထင်ရှားသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကောင်လေးလက်ခံရှုပ်ပြရနော်ဒါကြီးထင်ရှားနေတာမသိမသာလေးဖြစ်နေရအဲ့တော့ဒီ draw share ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ပေးလိုက်ပါဒီ draw share ကိုဒါမှမဟုတ်ဖြုတ်ပေးလိုက်နော်ဟော draw share ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီdraw share ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုသူ့ရဲ့ပုံမှန်အရောင်လေးဒီမှာ draw share ကိုများပြီဆိုရင်၄ဆိုရင်ဦးတော့ဒီမှာပေါက်ထားနေဆို3တော့ထားကြည့်နော်နှစ်လောက်ထားကြည့်လို့နော်နှစ်လောက်ပေါင်းလေးနည်းနည်းရှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါမှဒါတင်တော့လေဒီနည်းလေးတရွေ့နဲ့ရှုပ်ပေးလိုက်သူရင်ဒီမှာအဲဒီရင်တော့ပြီးသွားပါတယ်နော်image တွေကိုလုံးပြလိုက်ပါတယ်အရန်လွယ်ပါတယ်ဒီနေ့နဲ့အားလုံးနော်အရန်လွယ်ပါတယ်လုပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ background မှာဘယ်လိုစာထွင်းလဲဆိုတာကိုလုပ်ကြည့်ပါအရန်လွယ်ကူပါတယ်အားလုံးအမြင်ကြီးနေစင်ပြေကြပါစေဗျာ